San Agustin. Mo gabigan kapitan. Punong Barangay Gilbert Tranchera nga ni Barangay Council members. Aton SK Chairman Gmar Lucion and SK Council. Thank you for inviting me, Ian. This is my second time here at Barangay San Agustin. Nasa rin ka na mo nga, ayaw na ganang pagkuha para ibaliwat. Anyway, thank you for inviting me. Anaton niya na criteria iba. So, may nakita minor awards and production and casual and summer wear ngahan evening gown. Ang pag-judgehan hininga mga special awards 1 to 10 la. So ang amon task is to give 10 as the highest. Okay? So karayag signon kung hino man dinhi nga mga kandidato magdadaog waray bearing ngadto hiton top 3. Kaya aton scoring 1 to 10. So after 1 to 10 mahatag ang special awards ano. Ang top 3 paano natin kukuhaon ang top 3 adiliwat ang iya criteria. Beauty is 25%. So maaram na kamot beauty kahusay. So ganhin iti yung mahusay ibahit amon mahusay. Kaya mahusay is relative. Kung ano yung mahusay, diri mahusay haakon, warinot maihimo kay kami ang judge. Okay na? An intelligence is 30%. So, pwede kita, magkakaparapreho kita. Pero, adi aton limitation ha. May ada kasi mga contestant sa pageant nga memorize an answer. Karigsid yun, may mga answers na nga maaram na kita baton nga amo na ang iragin practice. So, depende judge kung ano't iya way, pero haakon, akong kikitaon ang sincerity ng answer. Okay na? That's 30%. We go to poise and projection. So, nakakita ka mo kanina ng production pala ha. Kung hindi may poise and projection. That's 30%. Talent is 10%. Okay? Ang talent, 10% lang. Waray nga ni kita award nga Miss Talent. Ano? Yan, SK. Waray ano? Mayda? Okay, so mayada ano. Then we have advocacy. An advocacy, magyayakan hira dili ko nalon ira advocacy. That's 5%. Tapos, may nanira didiging butang, tree planting and community service, 10%. Diri kami to sa yan mahatag. Kay mayada na ito nga daan nila scores. So, total ito is 100%. Adi, ini nga criteria nga siyahan, kung hinuan mag-top 3, magbaback to 0. Diri karagsin nyo kung contestant number 2, number 1, number 3. Ang manaton arrangement, pagka diya top 3, back to 0 ito hiya. Ma-judge na liwat kitahin bago nga criteria. Karagsin nyo, waray na bearing ang kanina. Mabalik kita 0. At tulad kita hit beauty, 40%, intelligence, 40%, poise and projection is 10%, and, importante ini, audience impact, 10%. So, top 3, amo ini magdedetermine kung ini Miss Team San Agustin, first princess, second princess. Okay? So, may danaton mga kalugaringon bed. Ano? So, iyo to bed. Yan ang gabi, ang task namon, naginhatag ang SK, ang organizer, ang barangay council is mag-rate, maghatagin raw scores, and that raw scores will be computed by the tabulators. Then the tabulators will give us the result. Then we will agree. Amo na tanong crowning. Okay na tayo doon?
Okay, so sige, maupay nga gabi yan. I hope we enjoy advance happy fiesta.